ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم अभी ना बात करो, ऐतराज करेंगे। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها और तो क्या कर रहा था قد خاب من دساها जाना था किस तरह बोला बताओ। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد तुम्हें उठना पड़ेगा गाड़ी पे यार। आगे ऊपर काम थोड़ा सा बड़ा सीधा होकर ولم يكن له كفوا 2 घंटे और चलेगा। फैसल बैठ जा सड़क में तो आओ आ बैठे था।
अच्छा अभी अरे ये खाना है भाई मस्त खाना भी है नहीं तेरा फोन करा भी तेरा फोन नंबर भी फोन में भेजा कैसे अपना नाम और बसत खाना भी नहीं कंबल कंबल की पीछे लगे कंबल कंबल की लगे لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله